Amampi serta sepanyani hilat kuliah karaka hanya pada sasidwa rutari panas mana ira uru hewa kiri ya kapak sinta hilat kuliah karaka akiu paksina kahasar karaki ukakip karaki uru nakas kuyaka saya tuh kikukakis. Waliki. Cuma ibu kamata cara mustang. Ricky turachay imaynaya turachay imaynaya turanya ikuna yanchu llaqta masi ikuna ayllu masi ikuna Perú suyunchis pacha tiagamukkuna watukamukkuna tiqsimuyupipas kallpallawan kay p'unchaw qallarisunchis huk p'unchaw septiembre killaña turachay Mosoq killapi. ima musuq willakuykunacha chayaykamunqa imaraq chamunay kawsaykunachis ichapas kanqa turay. Kuray mana sepanyani amta udah kau hicap paksin ha utharaki palis asura ka hakicha asura ka uthas ka kiwa. Runa cakui kuna masa cakui kuna kaselang ka para chay. Wata tu kukui kama. Chay na punita maichus kasi ya significa ning kuriki año par. Chay pika masa cakui kuna kakayang puni aswang ka agosto killata. Ricky masa cakuh kuna suyakun kuturay. Chay tanis panchispa septiembre octubre kay kuata juntay kamami. Masa cakui kuna kagang katuray. Ukamau hilat kuya karaka hichakat tatin ha. Walha, kunay balia te una kauthi de Perú ukampirusa nacional arus kipanya uta taiti hitarakat hilat kuya karaka rutane parasma kurha kisa mira sum akiusa to se hapata iraker sarau hapanyani utan kuna luranyas uthiu hilat kuya karaka hanyusa walha chaka hitanakan por heu siu hilat kuya karaka ampi yapo khasuya sin hiwa irakau hapanyani uskai hatari kuichis ni paraya. Os kayata hatari kusonchis turañi kuna ñakay jueves punchoña samaya puncho kuna pchaya kamushaya chena kastenka turañi kuna wakichikulla suña imaynalla allillanchu kashankichis turachay ñañachay kallpawan kay musuq killata turachay. Yau buka. Pulleracha. Buka mata cerga mustaqil para chay. Pulleracha. Yau. Kayalilla suña turachay. Buka chumpat imang kamban para chay. Imaynan kaman pasturachay. Aswan kakayarina kanchu turachay. Us kayamanta kay willakuninchis kunaw. Hilat kuya karaka ukampi sumpacho kabaha kanyata o kapanyani aka hiwa saraka wakichawira et awira kapa. Puno marcar ha chichiwa amampi chichin tarakitaina. Aeropuerto Chakauhitan ha mawan mirwa katunta pataina mawaran kanswaran kapa hila solisa kolteu aptatataina. Peskatunka pangkana ukakip karakia kakatana kampiwa hadiw utkaspati chakasa panausa sidwasa paraki. Ya dia udah kampi kanyanta panyani murat hilat kuya karaka puno margaro porinta panyani. Akini chakau hitarha masait oha chichiwa chamampi chichin tarakitaina. Wale hang komponiwa unya sirakina. Ukakip prakwa huliaka margansa chamampi puriwa chichiha chichin tarakitainao. Puno sulka suyo ya kamar karagansa chichiha chichin tarakitainao. Ukakip karakiwa chikchikchiksin tawitha walhachika uhitanakanwa kanaha kuchasitainao utanakanha kanchaweha lusa kanahani utganati ukachika uhitanakanha sasinsa yathat esire parakiwa uno sulkasu haltari wa panyani hichaha ayakucho sulkasu hitaro halaro apanyani kachakanha maturuwa mawainaru waharakitaina walwa usuchataina kiasa wamanga provinciana Jesús Nazareno sulkamar kaujitana Lima Santa Rosa Mamarua urok esipkataina ukapachanwa akachijeja uthawarakitaina aka wainasti turumpi anatanywa yatarakitaina vaya kwaturuja wahrapan waitus nuwa alaharupuni wa haksura kitaina. Uka chikau kita taturuha hispitainao. Uka yakahakin pirua wa hasapana sasinsa sa parakiwa. Aka wali usuchkata sa panyani wairarusti
makullanya utarua paparakina. Ichaja Trujillo marcaron por Inta Payani. Ucacha Cauquitán Jamba Guarbirua Catunta Pataina. Ma Huarancan Suarancapa Gila Solisa Colqueo Mochila Paro Siñarú Apas Caraquitaina. Cauquit Jayaka Colqueja Ampi Huchina con Jamaroja Hanchacapat Jabuaca Japracata Aspas Asin Wasaparaki y Adjata Sipka Quiñani. Trujillo marcarja ma Guarbirúa Catunta Paraquitaina. Acá Guarbeja, ma Guarancans Guarancapa Pacan Pataca Guaranca Soliswa Avionatua Apanja Morara Quitaina. Sonia Elizabeth Malqui de la Cruz, Kimsatunga Kimsagaltori Baraniwa, Huanchaco, Chejara, Carlos Martínez de Pirillos, Aeropuerto, Chegau Gitanua, Catuntata, Caraquina, Acahuarbeja, Trujillo Marcata, La Libertad Sulcasu Gitana, Patas Provinciaro, Chagual Chegarua, Saranja Mudara Gitaina, Aviona Rojanera Umbacat Catainati, Ucabacharua, Catunte Asiraquina. Agentes Payaracaja, Ayoja Culqui, Uljasinja, Walpurwa Buspara Parakina, Walja Sobres de Manila Sata Ucucaracarusu, Tahuataina, Ucatza, Ma, Chiara Mochila, y Parusinyan Catainao, Acahuarbisti Muyaki Tainao, Ucatua Agentes Payaracaja y Atjata Ojapatain, Unjau Japataina. Malqui de la Cruz, Uparusti, Payurutakiwa Catunta Paraki, Cauquitsuca Apalpachana, Ucatza Kitire Carusa Churaya Paraja, Uk Yatisin Kama. SBS, Ucata y Peujitatja, Alpacha Saririrak, Cauchapiragati, Perusu Usana Saragap, Ucampirusa, Ancaja Suragaruxarapjeja, Ucatza, Perusu Usaru, Ancaja Suragata Pantanepjeja, Kimsatunca Huaranca, $, Juca Colquequa a placa Payap, Solesa Roja Caujas Pasa Cachoña Colqueroja, Juca, Solesa Colquequa a placa Paraguillabas, Tunca Huaranca $, Colque, Hil, Sarahueragana Pañmona Chucapachanja, Yatia Pañapagua. Chibote marcaro hichaja purinta payari, akirichaka ujitalja, luntata jajera caja, ma casa de apuestas sata uka, manjarua mantanta pataira. Cauchapi jajera cati uka manjanca sipcaraja jupara katja, alpur kuranax aparawa para quitaina. Urtiri jamokarak apaquerinakawa, acá jajera caruja kunham sadaka pataira, hayukraka apak para quitaina. Y atjata sipka quiñani. Acá puesta ñutasti chimbote marcan hajatas karaki. Ukatsti inseguridad ciudadanampi hani kustatano. Pescani uka chakarusti wali armata purinta paragitaina uka maskiti nakatih uka chakarus arab karagitaina. Upa nakarusti nyankaru nagampi arhayab karagitaina. Ukat aka han aski qotunjatsti mawarmi pektasapana. Mainisti wali armata poniu hakatas karagitaina ukat uka chakan hakatas irinakaru mulhanyataki. Iyaps karagitaino. Mainih punks histkat karagitaino hani kitis mistunya pataki. Walhak atanagapi uka chakansti waktas karagitaina ukat han kus eirinagasti kimsa warangka kolkinakwa apa sip karagitaina. Ukam gik parakiu kitinagati uka chakan sakhata sip karagitaina. Upanakat siyanakaps apa araw karagitaino. Pa semanansti pa kuti ukam nyangka chatasti aka puesto tasti unhas karagitaina. Ukat uta masinagasti yatiasip harakino uka chakan smait ap harakino ap ektirinakaru. Ukam khan kust awinakut hipan uka naktoketo nyano kapkhanyap. Onaktir hamo kanagasti hamo kapakanyanagampiu apak askaragitain ukat ukanaksti polisia nagaruchur ap haragitaina. Ukanagampi irna kapkhanyapataki operativo nagampi pokapkhanyapataki. Ukamat kidinagati uka chakansti khan kust eap karagitaina. Ukam khan askinagampi sarna kapharagitaina hupa nakas katha tanyapataki. Uchit Kamaja, Jennifer Paredes, Kipka Lilia Paredes, Cupana Cuyaca Paruja, Muratilat Cuyacaraca, Masai Pua, Chorrillos, Huarmina Cana, Mutuña Utaparua, Apaparaki, y Atatasipka Quillani. Jennifer Paredes, impe ambulancia tapapjana, Chorrillos, Huarminacan, Mutuña Taparo. Ukamasti Pocas, Caraquino, Poder Judicial Taipit Pacha, Kimsatunga Paxinac. Mutuñutar Histan Tasiñapa, Arcta Siñapataki, Absubjepana. Hichakjepa Domingorunua und Eapjana. Patunka Sohtan Marani Paredes Timana Irakatan, Ancondos Mutuina Mutiapjana. Ukatsti miércoles Urun Alwa Chakarjamau Arjawinakampi Pokapjana. Kunapachanti impe Taipitsti Yatiapjan Jennifer Paredesach Chorrillos Huarmi Mutuñ Utancaniu Asesina. Jepa Chakarusti Ancondos Mutuwirusti Walja Policianaca Purintapjana.
Aptanyampi irnakanyampi pokañataki. Nia pescatunkak ata nakan purias karagiteina Pedro Castillón Kiatupaja. Corrupción toqet ugatsti organización criminalankiu sasin arktapjana. Ukamkik parakiu lavados de activos toqets arktas karagiteinoa. Warmi mutuintarusti apatakana ugatsti impe irna karinakau katokapjana. Ukchinka maj José Medina anguia marca irpirej ancon 1 mutuintaru hist antaskana. Freddy Díaz, Camachi Lup Ireja, Camachi Lup Inya, Utama Kaujitana, Uka Inagayaujitana, Mancha Sapana, Ukatsa Ma Inakeniruwa, Oficina Sata, Kipka, Sapanyani, Inagaya Chekaujitana, Inakanaja Uparwa Wahli Sapana, Sasilwa Paraqueja, Ukatwa, Comisión de Ética Parlamentaria Camachi Lup Irinakasti, Pataka Patunka, Urunaka, Sait Eatayapataki. Ukakip karaki, ulqipa yauraka sahan curata hajapatakiwa, takinimpiwa amtawa para kitaina. Hichaja, kipka junta de portavoces uparagasti, pataka patunka ururaka, días kabachi lupiriru saiteña taqueja, miércoles ukampirusa jueves jutiri semana pachanacanwa, aruskir pata pachaneja, lupiro pata pachaneja, sasirwa, salib haraki. Harvey Colchado, coronel, upasti, hichuru la carja, hucha artiri la garúa, yatjata una campiwa, yarape iskaraki. Upaja basuruja, tunca alwa pacharúa, ña jiparúa, Inspectoría General de la Policía Nacional Sata Ucachacarúa, Saraguara Guitaina. Pedro Castillo, Perú, Suyo Malcúa, Curapachanti, Malcú Taruja Taquerek Saraguatairaja, Hanaskira Kualgura Wasapana Sasinwa, Chatan Tarakitaina, Ucuatua Juparoja, Hausea Pataina. Inspectoría Ucataipiu Gitanja, Colchado, Juparusti, Pesca Ururacua Churap Hasapana, Uca Pacharacana, Akanakata, Hanancha Yapataki. Akiri Wabaidiri Yatiawi Murat Hilat Kuyakaraka. Ministro Nakara Pechteri Pasti, Kipka, Yapuya Puchiri Nakaroja, Bono, Ukawa, Churata, Karakini, Koyanaka, Alasip Hayapatakeja, Sasir, Wasarakina. Urjabati, Uria, Poya, Alaweja, Hetakiu, Sasinsa, Walhani Rakausa, Parakilat, Kuyakarak, Ukatja, Yaka, Sapayani, Arsu, Erakampe, Amuit, Aurakampe, Utharakina, Kurjaba Polisa, Yatata Sipakiyani. Consejo de Ministros Taipit Pechpechtiri, Aníbal Torres, Yatias Caraquinoa, Yatia Intenac Taipitoa, Arjatana. Uñanocata Caragiteinoa, Bononaco Instayaña. Amuitas Caragiteinoa, Yapu, Chirinagataki, Ucampi, Koyanak, Hakata, Panyapataki. Kauchapi Yapuchirinagati, Pisita, Tunka, Ictarica Maja, Yapiapucha Preja, Juparakaru, Mabon Churata Pana, Akakola, Alap Hayapatakex, Sasinwa Amtapt. Uria Koya, Ala, Wira Campeja, Kept Apt, Ukachiga Parageo, Marca Chiriracar, Hilja Yapuya Puchirikarua, Pampacha Mait, Separaxmach. Arjat Caraquín, Sintijan Custawinagasut Caragitaina, Inseguridad Ciudadanampi, Hani Walt As Caragitainti. Luntat, Yaja Keragaru, Peserte Añataqueja, Chamtatapunpana, Sasir Amtaparakta. De Defensa, Ucampirusa, Interior Ministro Pechteri la Caja, Marcana, Patrulla Sata, Ucaracua, Huaquicha Paraquini, Fuerzas Armadas, Paya Payaragasa, Policía Paya Payaragaro, Paraguineo. Umar Hakawita y Bitpechtiri, Jorge López, Untas Caraquinoac, Usil Viruelampisti, Anchitkama, con jamás Hakhatas Caragitaina. Ucat Yaha Dogetsti, Hanast Ascaraquinoa, Ucausutaki, Bakun Puriniñapata. Achishka baja, Waranka Pusipataka, Sohtatunka, Kimsaniwa, Osonta Tapjer, Ukarakatra Sohtapataka, Pescatunka, Mayanirua, Unjata Sipkej, Ichurka Maja, Yakaragao, Picatea Sepharakitainas, Patuka Yatukariu, Aka Yakauson Usunta Paraki, Hicha, Septiembre Parsi, Tukuya Wira, Wakura Kolaraka, Portariña Patakiwa, Ukahuakicha Tarreo. Yaqa toqitsti irnaqawita ibitbachpechtiri Alejandro Salas Yatiasinoa. Taqascaragitainoa Kamaslup Iwiro Hakaña. Tercerización laboral Kamachinacapatij derogasispa. Uka apachan irnaqarinakan kankañanakapa yaqas ñapataki ukamasti uña noqascaragitaina.
Tukt Enyataki yati chau yatakawita ibitbach iri Rosendo Serna Mayampue yatiana. Yukuhan ucha sinyat hanukasti yati kayutanakan munirinakak ucha sirinakata. Sui pachan inampi unyanok awinakampi poka paragispa. Aníbal Torres, ministro de Cara Perteri Pasti, Hichurua, Corari Marcaro. Kipka Sapanyan Hilat Cuyacaraka, Carabaya Provinciaro, Uno Sulca Suyo Chacaujitarua, Purintarakine. Uca Chacaujitana, Perterina Capampi, Marcachirinakampi, Organizaciones Sociales Sata, Tamaragampiwa, Uca Provincia Chacaujitan, Hakatasirinagampigua, Aruski Parakini, Hakisirakinisa. Ukakip Karakiwa, Peru Suyusata, Nairiri, Alpacho, Aurataki, planta de procesamiento Sata, Ukwa Inok Arakinisa, Sasinwa PCM Ukata Ipitja, Hanash Aneparaki. Peru, Ekinchawita Ipiuhitatja, Sulcasu Hitarakana, Ekinchirinakapampi, Mayachasita, Irnakapanya Patakiwa, Akama Sarawiraka, Ukachakau Hitarakaru Puri Wiraka, Sartea Paraki, Sasinsa Hanash Asine Parakiwa. Uno, Sulcasu un Kasipkakiyari Moratilat Kuyakaraka. Akiri Chakau Hitara Hakipka, Hilpacha, Pichakani Sulka, Marca Chakau Hitara. Hatukachi Comunidad, Chakau Hitarwa, Wariwa Wanakarwa, Katura Parakitaina. Arwanaksa, Yawurta Parakitaina. Naira, Achachila Wichara Kasaha Kurhamsa Lurapana, Ukamwal Parakitaina. Pataka Kim Sakal Tunka Pakalkuni, Wariwa Wanagarua Katura Parakitaina. Ukarakatha, Pataka Tunka de Rusti, Auranakwa, Yawurta Parakitaina. Ukakip Karakiwa, Pataka Pakalkune Roja, La Onagataki, Joyanakwa, Ustoa Parakitaina. Sugerencia de turismo, Ucampirusa, comercio exterior, Cuparacagua, Quistapataina. Aquí Chacaujitarja, comunidad Taipiujitata, Ertiriracapa, Marcachiricampi, Ucakip Karaki, Puro Chacauhitata, Ertiriracampiwa, ya Sohta Pataka, Hila, Marcachiricau, Chacaujitarja, Catasip Harakina. Yatia una campi sananta sipkakiyani burat hilat kuyakaraka. Tumbe chakau hitaro purinta payani. Machin, usillo uiwaha chatun hamurha kispau. Akiri ora pachatha sasinwa yathata parakitaira. Kurhamati silpunwa akau wanakaroha hiwai haphe sasinsa sa parakiwa. Kurhama pulisa yathata payani. Hichampig paguti wakt askaragitaina. Orak pachatsti wal hamonanakaw chaktir hamakaragitaina ni patunka pescani primatenak. Uka taipin qilqanta takaragitayn machin monoq tumbes markata. Sinpach katub haragitaina yaqipanaka han chaqapatap naqap haragitaina alhañataki. Ukamkik paraki qoqanax kuchtapip haragitaina. Ukanakampi han wal atasti haqqa taskaragitaina. Pawaran katunka llatunkani maratpach irnaqayutanagasti ch'amja tap haragitaina estatales komkik parakiwa civiles taipin nakata. Aka Peru suyunsti ch'amanchas karagitaino hani chaqtañapataki. Aka uyuasti pachan kusakaragitainua pankara nakataki. Ukamkik paraki plaganak harkiri karagitainua. Tumbe sulka suyo pekin chawimpi ukat ukarusti chikt askaragispawa serfor ukamkik parakiwa sernamp. Yunkawasi Asociación Civilas Maichas Karagispawa. Yatiap harakin uñano kapharagitainua irna caña. Amtanakampi pokaña. Ma plan de acción regional pocas Karagispa, uka taipita machin monot uña no caña ukamkik paraki koto monota. Arequipa sulka sujitaru purinta pajani, agricha caujitarja, Asociación Agroindustriales Casa Granja Lacano, ukacha caujitata barcachiriraca, La Joya sulka marcacha caujitatja, Pescatunca pescani hectárea uragenakaja aljata nya monej ukahani ukama gaspati sasinwa uparakaja chahuanta parakina akiri markachiri nakaja Arequipa sulka suyo chekau hitana hectárea uta ankacha kau hitana nakarua purinta parakina ukakip karakiwa directa sat ukamaru karakaj aljata akpana sasinsa baitasip parakina
naira ini nakahaha haniwa akana katha yatia opkituti sasin sasaparakinao uchin kabaha Abdon González upasti uka taipirwa chiktaraki narakaha kantatit pachwa akama chahwa unahtawinha chiktaparakt ini nakaha istaphit pana ukwan narakahmait asiparakt sasin sa sarakinawa. Yatia Urakampi Saranta Sipka Kijari. Proyecto Bicentenario Sata Hilat Cuyacaraca. Minkul Ukampi Mayast Asitao. Ukat Hampi Uparacasti. Kipka Larama Kota Chayachakau Hitaraka. Pichanyatak Umachanyataki. Wilana Kampi. Yanap Asiyataki. Ukampi Rusa. Kipka Deporte Sata Tijura Kampi Ukaja Sartea Tanyapataki. Ukampi Rusa. Ampi ollas comunes ukaragataki con kesa tantata yapataki aptat atan yapataki kipka saphayari yanap asirirak ukarak ampi haust phanyani sasirwa amta parakitaina kipka kitira kate hilat kuyakaraka yanap silla pora pheja paraka haust eta paraki ukatha uparakaja sumpacha yanap asiphaya patakeja. Página web Ucatay Perú Mantant Aparaquispa bicentenario.pe/voluntarios Ucatay Perú Kilkant Esepaspa Ucam Pirusa Yakanakatsa Yatata Paraquispa Kunanakasa Hutili Kalut Ataskani Ukanakasa Ampi Amtata Hata Rakispa Sasinwa Hanast Asine Paraki. Akiri wa maidiri yatia uhilat Cuyacaraca Arequipa Chacaro wasitata kutapayani ukachakauhitan sti pescatun kanyau Camaraka Wampi Pancanaca revista folletos Kelcataraka Wampi Chacata Jaspajas Asir Wasaparaki Kipka Mario Vargas Llosa Biblioteca Regional Panca Uta Chacauhitata Kunjama Pulisa Kiristi y Adjata Payani. Arequipa marcan Kelctapi Winakampi Poca Paragitaina Mario Vargas Llosa Sulcasuyo Pancautana. Ukan katjas karagiteino ni pesca tunka pankanakawa chaktata karagispa. Uka taipinsti revista nakampi folleto nakampi. Rubén Pachari uka pankautat pachristi yatias karakin Mario Vargas Llosa pankanakapasti haniu chaktata karagisfati. Hanukasti yaqi pankanakasti kato kaskaragiteina churap karagiteina. Ukanaga chakt karagis pan kusa kalaktapitakipana. Kunhamati panka nagasti chakta takaragitaina uka naktokesti yatiap karagitaino sulka suyop erina karo. Ukamanakampi poka karagitaino uka naktoket yatha taphanyabataki. Aka panka utataipinsti imas karagitain Premio Nobel de Literatura ukam uintatan panka churatan nakapa. Ukam kik parakiu donap karagitain jurista nagas ukamas Arequipa markata yakha kelkerinak. Yatia Urakampi Saranta Sipka Kijari. Everardo Zapata Santillana, Jupawa, Coquito Panja, Awaraki Hilat Cuyacarac, Takenim Pihuaca, Pancatja, Ullart Ancha, Malicoswaya Paractarja, Juparua, Ya Paraquine, Biblioteca del Ministerio de Cultura Sata, Uca, Checau Gitanwa, Paroja, Ya Apani, Haraut Auracau Uthani, Hayinta Uracas Utharakiniwa, Recuerdos de Arequipa, Hal, Uka, Sutimpiwa, Aka Wakichauha, Wakista Paragitaina, Postucha Paragitaina. Kurhamti, Hupaja, Coquito, Kilkabukatha, Walhamar Kachirakau, Yatet Paraki, Tunka Pescari, Surakanwa, Kau, Chapirakanti, Castillan, Arsubjeja, Ukachakau, Hitarakan, Barkachirakas, Walwa, Aka Pankampe, Yatet Paraki. Pankulat as kuswaya te preha ukatwa ukam uruya phanyani am phanyani kuparuya phanyani sasirwa am taparagitaina akache karu batalla takih ina kiliwa ukatsa pesca uraka sarakeria kiri paksinha ukuruwa ampi aka suma kusawa kichaweja rutata karakine kimsa haipuruwa ukache karu hampi Purita Parax nata kenin pisa kitina kate unturek saran hamuraptan hasasin wasari parak minkul chekarua ta kenin pisa unturek hasarawa parakispa ukam pirusa hilat Cuyacaraca minkul redes sociales ukata epifitatsa yatiatas karakiniwa.
Ya tia ura kampi saranta sip kakijari hilat kujakaraka kurhamati kika kunai bara hichuru rakarha utaki pureu pangkara kata sumbaya tata uraka ukatha kitira kati pangka utarakat wali tata tapkheha wali kusa iraka pkhilat kujakaraka ukarakatwa sumpatwa amuit asip hatai ukatha Jorge Basadre Groma hupana sutipampi hupana karu ya aphayan hupana wali kuswa iraka paraki perusu usarusa yanap aparakiu kurhamti Jorge Basadre Groma hupaha yanap silah ukaru hupana yanap sip ukatu kamaha ya atapana sasil wakilat kujakaraka akiri rakaroha wali kus halyat aparakitaina Ichuru nakar hadiki wa ulat auraka sinte ut kita hukat hapis katung ka bibliotecas municipales sata pangka utara utaruk ayan inuk ayan uka cakaruha barkaci ka ulat erek sarasip kaneu kuspach yatet aphajabatak sasinsa amuit aparagitaina Puno sul kasu cakau hitaru hicaha purin tapanyani akini cakau hitana balikuswa kipka 5 Santa Rosa, Mamaruja, Uruk, Paragina, Bawarangka Patungka, Maranja, Wakista Sipatainaja, Alfera Tataba Marakasti, Hilat Kujakaraka, Huparaka, Hicha Maranjampi, Aka, Kusa Uruk, Ewerhap, Paragina, Nicasio Sul Caparca Checauhitana, Lampa Provincia Checauhitanwa, Kipka, Santa Rosa, Mamaruja, Uruk paragina, takichu mapuno para kahatuk asip paragina, arut apanyani, ya kacau kita nakas nakas pulin tarif sasin arsuli nakas utaragina, inilag tak paca parkacini nagam piwa, kurhamsa puro sul kasuyo cakau kita hatuk asin kaya teptanha, ukamwa para kahatuk asip paragina, ukamwa uruk paragina, amta paraginas, kucis asip paraginas. Acá ya tiene Jariki Huasquiki Tilat Cuyacará Campi. Fútbol Club Belgar, para caja, Atipsu y Asirewa Pewa, Independiente del Valle, Pecota, Kirina Campi, Monat Tilat Cuyacará. Walharina Kau, Arquirina Caja, Yakita, Hakata Siparaki. Hichaja, Arequipa Margarja, Atipsu Pañanis, Asinwa. Belgar, Pecota, Kirina Cana, Arquirina Capaja Saparaki. Hicha Jutiri, miércoles, Pacal, Kunuraka, Saraki para. Hichapa Silwa, Unsa, Eko Anatanya, Uyo Taipei, Hitanwa, Wasitata, Anata Parakine, Akirinha, Atipsu Pañani, Sasigua, Takerin Piwa, Amuya Zipkaraki. Y el peruano de Melgar, Carvajal que se viene por aquel costado, centro que va a pasar. Murat Hilat Kuyakaraka, Ukawa, Yatia Caja, Hiwasaraka, Wakichawi, Taipei, Hitata. Aruma Antigua Wasitata, Hiwasaraka, Wakichawi, Hakutita, Nini, Hichakucha, no Canchis, Wakichawiru, Katoka Pañani.